अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ क्या पढ़ते हैं जी, उर्दू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप अपने पिछले सारे लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज हम नया क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अपने आज के सबक को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी दोहराई ना कर लें अपने पिछले सबक की, क्योंकि आपको पता है आप लोगों का आज का जो सबक है वो आपके पिछले सबक जैसा ही है। तो हम थोड़ी सी दोहराई करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपने पिछले सबक में क्या पढ़ा था जी, साबिके। साबिका क्या था? पहले आने वाला। तो हमने तब देखा था किसी भी लफ्ज से पहले अगर कोई नया लफ्ज लगा दिया जाए तो वो एक बिल्कुल नया लफ्ज बन जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक लफ्ज था शक्ल, हमने उससे पहले खुश लगा दिया तो हमारे पास नया लफ्ज क्या बना था? खुश शक्ल। तो इसी तरह जो हम आज सीखेंगे वो क्या है? लाहका। लाहका क्या होता है? साबिके में हम पहले लगाते हैं नया लफ्ज और लाहके में जी बाद में लगाते हैं। किसी भी दिए गए लफ्ज के बाद एक नया लफ्ज लगा देंगे तो एक मुकम्मल नया लफ्ज बन जाएगा। तो चलें बच्चों, देखते हैं उसकी तारीफ क्या है। तारीफ, बाद में आने वाला, यानी किसी भी लफ्ज के बाद अगर कोई नया लफ्ज लगाया जाए तो वो क्या बन जाएगा? लाहका। अब मैं आपको यहाँ पे लाहका की एक मिसाल समझाती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि लाहके होते क्या हैं। हमारे पास यहाँ पे एक लफ्ज है ना। क्या लफ्ज है? ना। अब अगर मैं ना के बाद एक और नया लफ्ज लगा दूंगी और वो क्या है? खुश, तो एक नया लफ्ज बन जाएगा। क्या लफ्ज बनेगा? ना खुश। ना का मतलब नहीं होता है और खुश का मतलब खुश होना होता है। ना खुश यानी जो खुश नहीं है वो आज ना खुश है। तो देखा बच्चों, एक लफ्ज था ना और उसके बाद हमने जब खुश लगाया तो एक नया लफ्ज क्या बना? ना खुश। तो बच्चों, ये थे लाहके। अब मैं आपको आपकी किताब में दी गई मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए इसको मुकम्मल तौर पे समझाऊंगी। तो चलें देखते हैं हमारी पहली सरगर्मी क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी आज की पहली सरगर्मी क्या है। हमें यहाँ पे लाहके दिए गए हैं, हमने इनसे पहले कोई और लफ्ज लगाकर नया लफ्ज बनाना है। हमारा पहला लाहका है दान। तो हम दान से पहले यहाँ क्या लिखेंगे? कदर। ठीक है, ये एक लफ्ज है कदर। अब अगर हम कदर के बाद दान लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कदरदान, वो जो आपकी कदर करता है। तो बच्चों, देखा आपने, कदर एक लफ्ज था, उसके आगे उसके बाद में हमने लाहका लगा के एक नया लफ्ज बनाया कदरदान। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला लाहका कौन सा है। आवर। हमारा अगला लाहका है आवर। अब आवर के साथ सोचें क्या लग सकता है? नशा आवर। नशा आवर क्या होता है? जिसको खाने से आपको नशा हो, यानी हल्की हल्की नींद आने लगे। नशा आवर दवाइयां भी होती हैं। नशा आवर कभी कभी खाना भी हो जाता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिलाया होता है। नशा आवर। अब यहाँ पे देखें, हमने लाहके को लफ्ज के बाद लगा के एक नया लफ्ज बना दिया, नशा आवर। ठीक हो गया। अब अगला लाहका क्या है ये देखते हैं। बाज। अब बाज के साथ क्या आ सकता है? सोचें जी, चालबाज। हमारे पास चाल एक लफ्ज है, ठीक हो गया, और हमने इसके साथ लाहका क्या लगाना है? बाज। चालबाज। चालबाज कौन होता है? जो आपको धोखे से कोई भी अपना काम करवा ले उसको चालबाज कहते हैं, जो आपको चक्कर देता है। ठीक हो गया। अब हमारा आखिरी लाहका क्या है? परस्त। परस्त कहते हैं मानने वाले को। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? तोहम परस्त, कौम परस्त। तोहम परस्त कौन होते हैं? जो वहम रखते हैं। और कौम परस्त होते हैं कौन होते हैं? जो किसी भी एक कौम को मानते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सबसे पहले नया लफ्ज, और नया लफ्ज क्या था? कौम। और उसके साथ हमारा लाहका क्या है प्यारे बच्चों? जी, परस्त, कौम परस्त, जो एक ही कौम के मानने वाले हों। तो आपने यहाँ पे देखा हमारे पास ये दिए गए लाहके थे, हमने उनको किसी भी लफ्ज के बाद लगा के नए अल्फाज बनाए। कदरदान, नशा आवर, चालबाज, कौम परस्त।
امید کرتی ہوں آپ کو یہاں سے تھوڑی سی کیا بہت ساری سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلیں چلتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. سرگرمی نمبر 2. سرگرمی نمبر 2 بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم نے سابقے میں کی تھی. اگر آپ کو یاد ہے ہمیں ایک سابقہ دیا گیا تھا اور اس سے ہم نے 5 نئے لفظ بنائے تھے. بالکل اسی طرح آج ہمیں ایک لاحقہ دیا گیا ہے اور ہم نے اس سے 5 ہی نئے الفاظ بنانے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں ہمارا دیا گیا لاحقہ کیا ہے. ہمارا دیا گیا لاحقہ ہے دار. اب ہم اس سے 5 نئے الفاظ بنائیں گے. آپ بھی سوچیں گے اور میں بھی سوچوں گی. دار سے کیا بن سکتا ہے؟ جاندار. بالکل ٹھیک. دار سے کیا بنے گا؟ جاندار. بچوں جاندار کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر بہت جان ہوتی ہے، جو بہت طاقتور ہوتا ہے اسے جاندار کہتے ہیں. اب ایک اور لفظ سوچتے ہیں دار سے. زمیندار. زمیندار کون ہوتا ہے؟ جس کی زمینیں ہوتی ہیں، جس کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، وہ ان کا مالک ہوتا ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے زمین دار. یہ تو ایک اور لفظ بن گیا. اب ایک اور سوچتے ہیں دار سے اور کیا بن سکتا ہے؟ ہوادار. ہوادار کیا ہوتا ہے؟ ہوادار کمرہ ہوتا ہے، ہوادار گلی ہوتی ہے، ہوادار جگہ ہوتی ہے. ہوادار کا مطلب ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ ہوا آرام سے گزر سکے. تو ہمارا اگلا لفظ ہے ہوادار. ہوادار. تو بچوں اگلا لفظ کیا بن سکتا ہے دار سے؟ جیسے ہم نے بنائے جاندار، زمیندار، ہوادار، مالدار. ہمارا اگلا لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ مالدار. مالدار کون ہوتا ہے؟ جو بہت امیر ہوتا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، بہت زیادہ رقم ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مالدار. تو ہم یہاں پہ اب لکھیں گے مال دار. مالدار کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں. اب مالدار کے بعد ہم نے اپنا اگلا لفظ سوچنا ہے. جاندار، زمیندار، ہوادار، مالدار. تو بچوں دیکھتے ہیں ہمارا آخری لاحقہ کیا بنتا ہے. اپنے لاحقے سے جو ہم آخری نیا لفظ بنائیں گے وہ ہے شاندار. شاندار کسے کہتے ہیں؟ جو بہت پرکشش ہو، بہت خوبصورت ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاندار. تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ شان. اور اس کے ساتھ ہم لاحقہ کیا لگائیں گے؟ دار. دیکھا بچوں، ہمارے پاس ایک لاحقہ تھا دار، جس سے ہم نے نئے 5 الفاظ بنائے. جاندار، زمیندار، ہوادار، مالدار، شاندار. آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، ہمارے سارے نئے لفظ پہلے آئیں گے اور ان کے بعد لاحقہ لگا کر ہم نئے الفاظ بنائیں گے. تو اس سے آپ کو سمجھ آئی کہ لاحقہ ہر لفظ کے بعد آتا ہے اور بعد میں آ کے وہ ایک نیا لفظ بنا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. مجھے لگتا ہے آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ گئی ہے. تو پیارے بچوں مجھے دے اجازت. امید کرتی ہوں آپ کو پورا سبق بہترین طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. حاضر ہوں گی اگلے سبق کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.